वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि काबीना सबूतों की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने का फैसला करेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खुद को पार्टी के हादसे से दो चार कर दिया है। जमान पार्क में अफगान शहरी इमरान खान की हिफाजत पर मामूर थे और ये जत्थे अफगान शहरी थे जिन्हें पेट्रोल बम समेत दीगर तरबियत दी गई थी। उन्होंने कहा कि अब भी कुछ लोग जमान पार्क के इर्द गिर्द घरों में मौजूद हैं और ये कोई सियासी कारकुन नहीं बल्कि शरपसंद हैं। फौजी तनसीबात पर हमला मनसूबा बंदी के तहत किया गया और जत्थों में रिटायर्ड अफराद भी हैं जिसके सबूत मौजूद हैं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कौम के फ़ख्र की अलामत को आग लगाई जाए तो ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। काबीना सबूतों की बुनियाद पर पीटीआई को कलअदम करार देने का फैसला करेगी। हुकूमत खुद किसी को गिरफ्तार नहीं करती बल्कि अदारे सबूतों की बुनियाद पर गिरफ्तार करते हैं। वफाकी शरई अदालत में ख्वाजा सराओं के हकूक से मुतल्लिक ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ केस का कायम मकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवर और जस्टिस खादिम हुसैन ने महफूज फैसला सुना दिया। वफाकी शरई अदालत के फैसले के मुताबिक ख्वाजा सरा अपनी जिन्स तब्दील नहीं करा सकते और ख्वाजा सरा मर्द या औरत नहीं कहलवा सकते। फैसले में कहा गया है कि हुकूमत ऐसे अफराद को तिबी, तालीमी और मुआशी सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। इस्लाम ख्वाजा सराओं को तमाम इंसानी हकूक़ फराहम करता है और हुकूमत इन्हें तमाम हकूक़ देने की पाबंद है। फैसले के मुताबिक जिन्स का ताल्लुक इंसान की बायोलॉजिकल सेक्स से होता है। नमाज, रोज़ा, हज समेत कई इबादात का ताल्लुक जिन से है। जिन्स का तयन इंसान की एहसासात की वजह से नहीं किया जा सकता। इस्लाम में ख्वाजा सराओं का तसव्वुर और इस हवाले से अहकामात मौजूद हैं। ख्वाजा सरा तमाम बुनियादी हकूक़ के मुस्तहिक हैं जो आइन में दर्ज हैं। ख्वाजा सराओं की जिन्स की तयन का जिस्मानी असरात पर गालिब होने पर क्या किया जाए। जिस पर मर्द के असरात गालिब हैं वो मर्द ख्वाजा सरा तसव्वुर होगा। वफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें निपटाते हुए फैसले में कहा कि सेक्शन 7 के तहत मर्जी से जिन्स का तयन करके कोई भी विरासत में मर्जी का हिस्सा ले सकता था। विरासत में हिस्सा जिन्स के मुताबिक ही मिल सकता है। फैसले में कहा गया है कि मर्द या औरत खुद को बायोलॉजिकल जिन्स से हटकर ख्वाजा सरा कहें तो ये गैर शरई होगा। शरीयत कोर्ट ने ट्रांसजेंडर एक्ट की सेक्शन F2 भी शरीयत के खिलाफ करार दे दी। अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत बनने वाले रूल्स भी गैर शरई करार दे दिए। कहा गया कि गैर शरई करार दी गई दफात की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और आलमी मालियाती अदारे के दरमियान मुआहिदे के इल्तवाकार होने की वजह बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 1998 जैसे अनदेखे दबाव का सामना है क्योंकि एटमी धमाकों के बाद भी पाकिस्तान को ऐसे ही अनदेखे दबाव का सामना था। ज़राए का बताना है कि ऐसे मुतालबात पर अमल दरामद की तवक्को की जा रही थी जो मुज़ाकरात में नहीं किए जा रहे थे। ये मुतालबात अमेरिका की तरफ से मुख्तलिफ सतह पर मुलाकातों में किए जा रहे थे। ज़राए के मुताबिक अब चीन और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते मुआशी ताल्लुकात भी मुआहिदा ना होने की वजह है। IMF और पाकिस्तानी हुकाम में मुआहिदा ना होने की दूसरी वजह एतमाद का फुकदान है। IMF समझता है कि कर्ज जारी किया गया तो हुकूमत इसे इलेक्शन में इस्तेमाल कर लेगी। ज़राए का कहना है कि IMF पाकिस्तान से ज़मानत चाहता है कि कर्ज की रकम सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना हो। IMF मतवक्के निगरान हुकूमत के मुआहिदे पर कारबंद रहने की भी ज़मानत चाहता है।
ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی سٹاف لیول معاہدے میں ایک رکاوٹ ہے۔ آئی ایم ایف بجٹ میں ایسے اہداف چاہتا ہے جس سے انحراف نہ ہو سکے۔ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ کسی شعبے کا مختص فنڈز بجٹ منظور ہونے پر دوسری طرف منتقل نہ کیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سیاسی اختلافات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ املاک پر حملے کیے جائیں۔ پی ٹی آئی نے جو کیا ایسا عمل پاکستان کے خلاف جنگ کے مترادف ہے۔ عرب ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے مسلح جتھوں نے عسکری تنصیبات پر حملے کیے۔ راولپنڈی، میاں والی اور لاہور میں پرتشدد واقعات میں پی ٹی آئی والوں نے حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، میں بھی گرفتار ہوا تھا، میرا لیڈر اور میری سیاسی پارٹی کے کئی لوگ گرفتار ہوئے تھے، ہم گرفتار ہوئے لیکن ہم نے کبھی تشدد کی سیاست نہیں کی، ہم نے گرفتاریوں پر کبھی عسکری و سول تنصیبات پر حملے نہیں کیے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ سیاسی اختلافات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ املاک پر حملے کیے جائیں۔ پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عسکری تنصیبات پر حملے کیے، ایسا عمل پاکستان کے خلاف جنگ کے مترادف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حملہ آوروں کے ٹرائل آئینی طریقہ کار کے مطابق ملٹری کورٹس میں ہوں گے۔ ہم نئی عدالتوں اور نئے قوانین نہیں بنا رہے ہیں، پہلے سے قوانین موجود ہیں۔ ایسے ملزمان کے پاس ہائی کورٹس اور پھر سپریم کورٹ میں اپیل کا حق ہوگا۔ ہم صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، شہروں میں امن بحال ہو چکا ہے اور چند دنوں میں حالات معمول پر ہوں گے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ الیکشن اکتوبر میں اپنے وقت پر ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 72 ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ریاض فتیانہ سمیت دیگر کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا اور تحریک انصاف کے 72 ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا الیکشن کمیشن اور اسپیکر قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے فواد چودھری، حماد اظہر، شاہ محمود قریشی، شفقت محمود اور ریاض فتیانہ سمیت دیگر کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کریں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اسپیکر کے فیصلے کے بعد ڈی نوٹیفیکیشن بھی چیلنج کیا تھا اس کیس میں۔ آج کیس کی سماعت ہوئی، عدالت نے بحث سنی سب سائڈ سے، پٹیشنرز کی سائڈ سے بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سائڈ سے بھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے فیصلہ فرمایا ہے، پٹیشنز ایکسیپٹ کر لی گئی ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اسپیکر کی اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نوٹیفیکیشنز تھیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی سے فارغ کرنے کی، وہ واپس وہ کالعدم قرار دے دی گئی ہیں۔ عدالت نے ان ارکان کو استعفے واپس لینے کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی، جبکہ عدالت نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی تمام ممبران کو دوبارہ سن کر فیصلہ کرے۔ آسٹریلوی ڈاکٹر اور ان کی اہلیہ کو القاعدہ سے تعلق رکھنے والے شدت پسندوں نے شمالی برکینا فاسو سے اغوا کر لیا تھا۔ یہ جوڑا اس ملک میں پچھلے 4 دہائیوں سے اپنا نجی ہسپتال چلا رہا تھا۔ آسٹریلوی حکومت نے جمعے کو بتایا کہ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے شدت پسندوں نے ایک آسٹریلوی ڈاکٹر کو مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسو میں 7 سال سے زائد عرصے تک قید میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مغربی ساحلی شہر پرتھ سے تعلق رکھنے والے 88 سالہ ڈاکٹر کینتھ ایلیٹ محفوظ ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ مل گئے ہیں۔
एलियट की अहलिया जोसेलियन को भी अगवा कर लिया गया था, लेकिन इन्हें चंद हफ्तों बाद ही रिहा कर दिया गया था। रिहाई की तफसीलात बताए बगैर ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ऑस्ट्रेलवी हुकूमत और इलियट फैमिली ने इलियट की रिहाई के लिए अनथक मेहनत की। ऑस्ट्रेलवी वज़ारत ख़ारजा के मार्फत इलियट ख़ानदान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है, हम खुदा और इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे लिए मुसलसल दुआएं की। बयान में मज़ीद कहा गया है कि 88 साल की उम्र में और कई साल घर से दूर रहने के बाद डॉक्टर इलियट को अब आराम करने और अपनी जिस्मानी क़ुव्वत बहाल करने के लिए आराम और सुकून की ज़रूरत है। हम आपके फ़हम और हमदर्दी के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर इलियट और इनकी अहलिया जोसेलियन को सन 2016 में इस्लामिक शिद्दत पसंदों ने अगवा कर लिया था। इन्हें माली के सरहद के करीब शुमाली बर्किना फासो से गिरफ्तार किया गया था। ये जोड़ा वहां 40 साल से अपना 120 बिस्तरों वाला हस्पताल चला रहा था। जोसेलियन को 3 हफ्ते कैद में रहने के बाद रिहा किया गया था। इन्हें पड़ोसी मुल्क में इस वक्त के वहां के सदर महमूद असोफो की कोशिशों से रिहाई मिली थी। लिटिल पाकिस्तान ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मक्की मस्जिद के साथ खुश जायका हलाल देसी खानों का बेहतरीन मरकज़, देसी फूड एंड फ्राइड चिकन। देसी फूड एंड फ्राइड चिकन पर आपको मिलेगी चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, दाल मखनी, हलीम, पालक, चिकन बिरयानी, पराठे, नान और बहुत से मुख्तलिफ लजीज खानों की वसी वैरायटी। अपना खाना ऑर्डर करने के लिए अजीज भट्ट साहब को 6463312474 पर कॉल करें।